नमस्कार आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रात प्रीती डिसुजाचो तुमकां येवकार। पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको। राम सेनेक गोंयांत येवपाक सरकार आडावंक शकना ह्या विधानाचेर काँग्रेसीचे म्हणण्यारे दुर्गादास कामतीन केल्या टिका। उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर 8 उमेदवारांनी भरले अर्ज। नावां फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 29 मार्च। शेनवारा उमेदवारांची अंतिम वळेरी जातली जाहीर। उत्तर आणि दक्षिण गोंयाचे दोनूय सुवातो काँग्रेसूच जिखतले, काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रवी नायक हांचो विश्वास। आणि भारतीय तटरक्षक दळाच्या सेवेत 20 वर्सां योगदान दिल्ल्या ICGS-C 133 ह्या गस्त बोटीक तटरक्षक दळान दिलो निरोप। आणि आता खबरो विस्तारान। यूटर्न मारप हे भाजपा सरकाराच्या रक्तान आसा असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणण्यारे दुर्गादास कामत हांणी केला। रामसेनेक गोंयांत येवपाक सरकार आडावंक शकना ह्या सरकाराच्या भुमिकेचेर काँग्रेसीन खर टिका केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब। 2 दिसां पयलीं मुत्तालिकाचे प्रकरण भयंकर गाजले। इलेक्शन सोंपले म्हणून ताका ते परत घेतले, कारण तांच्यात एक मंत्र्याचो स्टेटमेंट आसा, सेज इट कांट बॅन एंट्री ऑफ श्री राम सेना इन गोवा। सो प्रत्येक गजालीचेर यू टर्न मारप आनी डबल स्पीक करप हे सरकाराचे रक्तान भरिल्ले आसा। तो गोंयांत येवन सुद्धा गेलो रामनाथी, आनी काल ताणें परत धमकी दिल्या आनी ओपन चॅलेंज दिला आमच्या मुख्यमंत्र्याक की आफ्टर इलेक्शन्स we will set up Ram Sena in Goa म्हणून ताणे धमकी दिली। आणि ताचो स्टेटमेंट वाचले तुम्ही, जस्ट read his statement what he says Goa has a highly Western outlook culture and efforts would be made to change its present culture. We believe in Bhagat Singh and Netaji Bose. We are aggressive in our approach and that is only to protect the country. ब्रेस्तारा अर्ज भरपाची निमणी तारीख जाल्या उपरांत उत्तर गोंया खातीर आयिल्ल्या सगळ्या अर्जांची छाननी निरीक्षक तिवारी हांच्या देखरेखी खाला जाली अशी माहिती उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी द्विवेदी हांणी दिल्या। उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर 8 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात। नावां फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 29 मार्च आशिल्ल्यान उमेदवारांची अंतिम वळेरी शेनवारा 3:30 जाहीर करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। Friends, today at 11 we started the scrutiny of the nomination papers filed by all the candidates, and after scrutiny 8 nomination papers of 8 candidates. It was scrutiny was done in presence of observer Dr. Tiwari, and few candidates had come and some of their election agents had come. Shri Ravi Naik from Indian National Congress, Shri Shripad S.O. Naik, Bharatiya Janata Party, Advocate Suhas Naik, Communist Party of India, Dr. Dattaram Desai, Aam Aadmi Party, Shri Raju D'Souza, Samajwadi Janata Party, Rashtriya, and there were 3 independent candidates, Shri Dayanand Narvekar, Shri Mittu Mujawar, and Shri Ranjit Jai Singh Rone. Now from North Goa we have got 8 nomination papers accepted, and final list of the contesting candidates will be prepared on 29th of March after 3 p.m. when the deadline fixed for withdrawal of candidature expires. उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे दोनूय सुवातो काँग्रेसूच जिखतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना असो विश्वास काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रवी नायक हांणी उक्तायला। काँग्रेसीक मत मारचे म्हूण प्रचार करपाक लोक स्वता जावन फुडाकार घेतात आनी काँग्रेसीच्या खडेगाठ फुडाऱ्यांचो तेंको काँग्रेसीक मेळिल्ल्यान लोकांक काँग्रेसीच्याच उमेदवारांक दिल्लीक धाडपाक जाय अशें दिसून येता अशें तांणी मुखार सांगलें। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। रिस्पॉन्स एकदम बरें आसा आनी रिस्पॉन्स अशें आसा की लोकच कामां लागल्या आनी लोक कामां लागल्या प्रत्येक विलेज लेवल आनी खंय आसा उमेदीन
म्हाका म्हणटात तूं पावून जाल्यार कोता येता आमी कामां लागल्या आमी काम करता म्हणजे इतले उमेदीन हांव फर्स्ट टायम पळयता अशे लोक उमेदीन काम करता तुमच्या ह्या गोंयांत पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आनी हांव सगळ्याक पणजी पेडणे अक्षय सगळे कडेन फिरला तर सगळे कडेन रिस्पॉन्स हें आसा ते रिस्पॉन्स बरें आसा आनी लोक कितें आसता इलेक्शनाक एट द टायम पोलिंग 12 तारखेर ते कळटलें आनी मागीर रिजल्ट जो आसा रिजल्ट जातलो तेव्हा रिजल्टाचेर कळटलें रिजल्टा वयलें कळटलें लोकांचें रिएक्शन. आता तुम्ही जे पहिले NCP तुमच्या बरोबर येयले आता काल दोतोर विली येयलो ताजो जावूय येयलो सो असे लोक खूब तुमच्या बरोबर येता कितले बऱ्याक पडटा लोक कितें आसा तेंचे वेलविशर आसात तेंचे वर्कर आसात तेंचे सपोर्टर आसात डॉक्टर बिलीचे गोंयभर नॉर्थ सावथ सगळे ते सपोर्टर आसात तेजे वेलविशर आसात अशें करून ते लोक सगळे आमी एकठांय येयले सगळे तरेचे लोक एकठांय येयले आनी आमकां ही इलेक्शन इजी आसा आमकां दिसता की हें इजी म्हणून सोंपें आसा कारण आमकां कमी काम पडलें आनी ते लोक स्वता जावन कामां लागले आसा आनी एक उमेद येयल्ली आसा लोकांक काँग्रेसीक वोट करता हे पावट. इलेक्शन मॅनिफेस्टो काल सेंट्रल काँग्रेसान आपणाचो अनावन्स केलेलो आसा थोडे गोंयचेय पॉयंट मारलेले आसा एक तुमच्या हेका कितल्याक बरें पडटलें तुमकां ना आजून तो मॅनिफेस्टो हांवें पळोवना आतां हांव काँग्रेस ऑफिसान वयतलो आनी ते मॅनिफेस्टो पळोवन घेता आनी त्या प्रमाणे हांव तुमचे मागीर उलयता पूण आमचो मॅनिफेस्टो हांगासरलो म्हाका जॉन आमचो MP प्रेसिडेंट आसा तो पार्टीचो तो रिलीज गोंय हांगासर रिलीज करतलो तुमकां कॉपी दितलो सो तो मागीर त्या नंतर आमकां कळटलें सगळें आमकां कॉपी दितलो. सो ऑलमोस्ट कॉन्फिडंट ऑफ रिलीज 101%. 101% रिजल्ट दोन्ही सायडींनी नॉर्थ आनी सावथ फ्री सीट गोंयच्या लोकांनी ठरयलां हे दोन्ही सीट दिल्ली धाडपाक सेक्युलर गव्हर्मेंट करपाक बरोबर. मुखावल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजी. भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अंगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेमरंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या केबल TV शॉवरची सोय मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. विसाउपरांत तुमकां येवकार. आदले अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकर स्वता जायत्या घोटाळ्यांनी घुस्पल्ले आसतना दुसऱ्यांचेर बोटां उबारप योग्य न्हय असो थोमणो दुर्गादास कामत हांणी मारला. घुवळी वखदां प्रकरणाची चवकशी CBI कडेन आसा तेन्ना ह्या प्रकरणाचेर उलोवपाक तांकां कसलोच हक्क ना अशें तांणी मुखार सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. आयच्या पेपरांनी आदलो मंत्री नार्वेकर आणि आमचे कॅन्डिडेटाचेर ड्रग संबंधी आरोप केल्लो आसा. काँग्रेस पार्टी would like to send a signal
टू मिस्टर नार्वेकर की ताका कांयच हक ना ह्या बाबतींत उलोवपाक, कारण नार्वेकर हिमसेल्फ इज इन्वॉल्ड इन टिकेट स्कॅम. ताचेर क्रिमिनल केस चालू आसा कोर्टान. ताका कांयच मोरली हकूच ना ड्रग्स संबंधी उलोवपाक. सो त्या टायमार तेन्नाचे होम मिनिस्टर जे आशिल्ले आमचे कॅन्डिडेट रवी नायक हांच्यान ती काडून सीबीआयक दिल्ली केस. सो तांचे कडेन आनी कांयच ना नाम बदनाम करपाक शिवाय मलायन करपाक चालू केल्ले आसा तेंच्यांनी. कारण ड्रग्स केस ही क्लियर कट पयली सीबीआयक दिली आनी दुसरी तांच्याच सरकारान स्वताची हाऊस कमिटी बसयल्या, तांचेच मेंबर्स आसा भितर आनी विष्णू वाघ आनी मायकल ओवन तांच्यांनी स्वता म्हणला की तांकां हो रिपोर्ट मान्य ना. भारतीय तटरक्षक दळाच्या सेवेत 20 वर्सां योगदान दिल्ल्या ICGS-C 133 ह्या गस्त बोटीक तटरक्षक दळान निरोप दिलो. ही बोट बुधवारा तटरक्षक दळाच्या सेवेंतल्यान निवृत्त जाली. मुरगांव बंदरात ह्या सुवाळ्याचे आयोजन करपाक आयले. ही बोट गोंयांतल्या दर्या सुरक्षेची एक अविभाज्य भाग आशिल्ली. दर्याचो फेरफटको, घुसखोरी, जकात चोरी तशेंच बचाव कार्य, दर्याची सुरक्षा आनी हेर कार्यांत ह्या बोटीन खूब व्हड योगदान दिलां अशें भारतीय तटरक्षक दळाचे गोंय विभागाचे उपनिरीक्षक मनोज बाडकर हांणी सांगलां. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. शिपिंग आमच्या गोंयांत एंडरसन मरिनात कन्स्ट्रक्ट केल्ली 20 इयर्सां पयलीं, कमिशन जाल्ले 20th मे. 20 वर्सां जाता नवीन शिप येयली, ओल्ड शिप लायक द लॉ ऑफ नेचर ताका आमी डिकमिशन करून हे फिनिश करतली शिप आनी नवीन शिप हेच्या जाग्यार आमकां 3 शिप येवचे आसा. ही शिप किच्या अशे इव्हेंटाक हेल्प केला ऑलमोस्ट सगळे कोस्टल सेक्युरिटी ऑपरेशन्स आमी केले. हिंगा सागर कवचमन एक्सरसाइज अंडर चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी जाता, तेजे सगळे एक्सरसाइज हांवें पार्टिसिपेट केला. अबाउट 16 लोकल लायफ्स एट सी ड्युरींग जे कमिशनिंग हेणे वाचयल्ले आसा. भाजपाचे उत्तर गोंयचे अधिकृत उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या प्रचारान बूथ कार्यकर्तो मेळावो म्हापसा हांगा जालो. ह्या वेळार श्रीपाद नायक, हलदोणचे आमदार ग्लॅन टिकलो आनी हेरांची हजेरी आसली. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. तुमच्या डेव्हलपमेंटाचे सगळे खूपशे प्रोजेक्ट जे आमचे कडेन आयले ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करून प्रत्येक वाड्याचेर प्रत्येक पंचायतीक कितें तरी खासदार निधीचे प्रोजेक्ट आमी केले. गोंयची जनता चवथ्या फावटी म्हाका निवडून दिवपाचे तयारी आसा. हांव तुमचे सगळ्यांचो आभारी आसा. आनी एक ऑपोजिशनाचो MP सत्ताधारी पक्षाच्या वटेन निवडणूक लढयता आनी ह्या सगळ्या हातून हॅट्रिक करता, म्हणजे ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट हॅट्रिक करता, हे खरोखर तांचे नाक कापण्यासारखे आशिल्ले. नरेंद्र मोदी has been projected as a prime minister कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की तो एक बरो 15 years बरें कार्य काम केलें गुजरातान. इज अ एबल लीडर, स्ट्रॉंग लीडर, इज अ लीडर विथ अ विजन. एंड आयज देशाभर कितें बरें जाता आमकां नरेंद्र मोदीजी आमकां एक प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आमी ताका प्रायम मिनिस्टर आमी करूंकच जाय. तर परत एक फावट घेऊया एक ल्हानसो विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers.
We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterer. विसा उपरांत तुमकां येवकार. डेंटल स्टुडंट्स वेलफेअर असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि डेंटल सर्जन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया हांच्या जोड पालवान 7वो आंतरराष्ट्रीय डेंटल स्टुडंट्स आणि पयलो डेंटल सर्जन काँग्रेस परिशदेचे आयोजन 28 आणि 29 मार्चाक कला अकादमीत केला, अशी माहिती चंद्रेश शुक्ला हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली. So this press conference is regarding the 7th International Dental Students Conference. Dental students like this association is working from 2004 and every year we conduct dental student conference in different places. Last year we conducted in Rishikesh and where around 1200 dental students were attended that conference. So this year we are conducting this dental student conference in Goa Kala Academy on 28th and 29th. In this around 50 state dental student people are coming and around 12 country dental surgeons are coming. So they are going to give speech, they are going to give lectures on dental diseases, different kind of dental diseases, and around 1500 people will join this conference. But basically the registration is consists of around 15 states dental students, like people from Jammu Kashmir to Kerala are coming. सरकारी नियुक्त मुरगांव शिगमोत्सव समिती, वास्को आणि गोंय पर्यटन विकास महामंडळाच्या जोडपालवान आयोजित केल्लो शिगमोत्सव बुधवारा दबाज्यान मनयलो. शिगमोत्सवाचे मिरवणुकेत लोकनाच, मुस्तायकी, रोमटामेळ आणि आकर्षक चित्ररथ वांटेकार जाल्ले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. माझे नाव श्रद्धा विलास नाईक. लक्ष्मण गोंगुडे. जरा मागे राहा. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. राम सेनेक गोंयांत येवपाक सरकार आडावंक शकना, ह्या विधानाचेर काँग्रेसीचे म्हणण्यारे दुर्गादास कामतीन केल्या टिका. उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर 8 उमेदवारांनी भरले अर्ज. नांवां फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 29 मार्च. शेनवारा उमेदवारांची अंतीम वळेरी जातली जाहीर. उत्तर आणि दक्षिण गोंयाच्यो दोनूय सुवातो काँग्रेसूच जिखतले, काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रवी नायक हांचो विश्वास. आणि भारतीय तटरक्षक दळाच्या सेवेत 20 वर्सां योगदान दिल्ल्या ICGSC 133 ह्या गस्त बोटीक तटरक्षक दळान दिलो निरोप. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्रांगात सोंपता. देव बरें करूं.